Tapi yang part-part lain tu macam pasal pathogen atau role of microorganisms, itu sebenarnya bila kita tengok topik yang satu lagi pasal relationship between organisms, dekat situ kita akan cerita dengan lebih banyak lagi ya. So saya assume yang ni macam pengenalan jugalah. So ini adalah gambar dalam buku teks, mungkin sebab dalam gambar ni saya lihat semua maklumat pun ada kat situ, dan bila saya nak cerita pun, saya nak cerita ikut tertib pun sebab dia adalah cycle kan. So nak cari starting point tu ada macam nak kata apa, saya nak, kalau dalam cycle kita nak cari starting point tu, saya kena annotate pada gambar tu dekat mana saya mula kan. Jadi tak apa, sebab itulah saya sediakan lagi satu gambar. Okey ya, lagi satu gambar. Oh, tiba-tiba tak ada pula. Okey ya, lagi satu gambar yang lebih kurang sama macam gambar yang dalam buku teks tu. So salah. This one ke? Oh betul. Sorry. This one. Okey, kejap ya. Saya kena access student view dulu supaya saya boleh annotate dekat sini. Saya ambil gambar ni sebab gambar ni a bit simpler compared to yang dalam buku teks. Jadi macam saya nak cerita pun okey sikit lah. So saya ulang balik part ni. Kemudian nanti kita do a few more questions about nitrogen cycle. Lepas tu kita baru pergi ke function of microorganisms yang lain. Saya gunakan pen warna purple. Item purple boleh nampak kot. Sekejap where is this one? Okay, saya kena tulis dulu. Syap, dah tulis. And then barulah. Okay, and then I can show response. Alright. Okay. So mari kita mula nitrogen cycle. Kamu boleh annotate pada kamu punya notes juga. Gambar-gambar ni saya ambil daripada BioNinja. BioNinja is a good source for alternative explanation for various topics in biology, especially kalau topik tu adalah tambahan baru dalam sukatan kita compared to sukatan yang sebelum ni. Dia BioNinja tu dia is a good starting point lah. Kalau macam tak sure mengenai sesuatu term ke apa, boleh start tengok dekat BioNinja. Okay, so kita mula dulu dengan bahagian atas sekali diagram ya. Okay, kita mula dulu dengan bahagian atas sekali diagram, iaitu iaitu pertama sekali ialah nitrogen ini sebenarnya exists freely in the form of nitrogen gas in the atmosphere. Bila kita belajar composition of air pun, one of the biggest composition is nitrogen gas kan. So nitrogen gas in the air cannot be freely used by our organisms like us atau organisms like plants. Okay, nitrogen di udara kita tak boleh ambil nitrogen di udara tu and then assimilate dalam badan kita, lepas tu kita bina protein. Tak boleh. It does not work like that. So in order to get nitrogen from the environment, we obtain nitrogen and incorporate it in our tissue through the nitrogen cycle. Okay, melalui nitrogen cycle. So apa yang berlaku semasa nitrogen cycle? Pertama sekali ialah nitrogen gas di udara akan diikat, atau nitrogen gas in the air will be taken up by two types of organisms. Pertama ialah
nitrogen fixing bacteria in root nodules of legumes atau pokok kekacang. Nama nitrogen fixing bacteria yang hidup pada pokok kekacang ni ialah Rhizobium sp. Kemudian pada masa yang sama, ada satu lagi nitrogen fixing bacteria that take up the nitrogen gas that freely exists in the environment and fix it to place it inside the soil. So nama nitrogen fixing yang hidup freely in the soil ni ialah Azotobacter sp. So dalam buku teks dia ada slight differences between the product of rhizobium dengan the product of nitrogen fixing soil bacteria. Kalau dalam buku teks kita nitrogen fixing soil bacteria ni nitrogen fixing bacteria atau rhizobium bila dia ikat nitrogen, hasil dia adalah tak sama dengan hasil daripada Azotobacter Hasil untuk rhizobium ialah NH3, tapi hasil untuk Azotobacter ialah NH4+. Ada slight difference kat situ lah. So for this one, untuk Rhizobium sp, dia menghasilkan NH3. Kita tambah sikit kat sini The product is nama biasa dia ialah ammonia. Nama biasa dia ialah ammonia NH3. So, sekejap ada seorang nak masuk. So saya repeat balik sebab ada yang baru masuk. Saya repeat balik dan kecilkan sikit tulisan dia kot. Alright. So saya repeat balik. Nitrogen gas yang bebas di udara ni diikat oleh dua jenis bakteria. Pertama ialah Rhizobium sp yang hidup pada akar pokok kekacang. Yang kedua ialah Azotobacter sp yang hidup freely in the soil, hidup secara bebas di dalam tanah. Rhizobium sp ikat nitrogen untuk membentuk amonia NH3, manakala Azotobacter sp ikat nitrogen to form ammonium ion NH4+. Selain daripada nitrogen di udara, satu lagi sumber untuk menghasilkan ammonium adalah decomposition of organic matters. So, decomposition of organic matters maknanya daripada arnab ni, bila arnab ni mati ke atau berak ke, najis dia itu akan mengalami decomposition oleh bakteria dan juga fungi to produce ammonium. Pada masa yang sama juga decomposing plants juga mengalami decomposition, plants yang dah mati atau daun yang dah gugur, decompose to form ammonium ion as well. So ada dua dan tiga sumber yang berkaitan dengan organism untuk menghasilkan ammonium ion. Ada tiga sumber yang berkaitan dengan organism yang menghasilkan ammonium ion. So ada satu lagi sumber yang tidak berkaitan dengan organism. Lightning tu kita simpan dulu sebab lightning dia tidak
hmm, nak kata apa dia bukan beramonium atau amonia. So kita simpan dulu. Tapi kalau sumber artificial, kita boleh argue baja amonia lah. So baja amonia yang digunakan oleh dalam bidang agriculture itu juga adalah menyumbang kepada artificial increase of ammonium atau ammonia in the soil. Okay, so sumber untuk dapat amonium tu dah settle. Sekarang ni plants dia tak boleh assimilate, dia tak boleh ambil nitrogen dalam bentuk amonium, masih lagi tak boleh. So next stage saya guna warna merah pula. Amonium ini mengalami ammonification pula, nitrification to become nitrate and nitrate. Okay, so amonium tadi converted into nitrate oleh nitrosomonas ke nitrobacter ya, nitrosomonas. Okay, from here to here, nitrifying bacteria yang pertama tu ialah nitrosomonas, dan daripada nitrit nak pergi ke nitrate, dia punya bakteria ialah nitrobacter. Bila dalam bentuk nitrobacter ni lah baru plants boleh take up the nitrate and then use it to form various tissues and structures in the plants. Dan bila dia dah jadi structure in the plant, jadi daun ke, jadi buah ke, jadi macam-macam lah, these structures and will be then eaten by the herbivores and assimilated in the herbivore pula. Nitrogen tu masuk dalam badan herbivore pula untuk membina muscle tissue. Dan kita pula omnivore dan carnivore ni makan herbivore ini untuk mendapatkan sumber nitrogen daripada herbivore ni. Kita juga consume plants lah, of course, dan daripada plants juga kita boleh mendapatkan sumber nitrogen. Misalnya kalau kita makan kekacang is also a good source of nitrogen because it is rich in amino acids. So anak-anak, saya nak tunjukkan di sini, okay ya, dalam nitrogen cycle dia ada 3 part. Okay, part pertama tadi ialah cara nak tukarkan nitrogen di udara menjadi amonia atau amonium. Kerja yang menukarkan nitrogen di udara pergi ke amonia atau amonium ni ialah rhizobium sp dan rhizobium yang ada pada pokok kacang, azotobacter sp yang hidup freely in the soil. Amonium juga dihasilkan daripada decomposition of organic matters. So when the ammoniums are produced, it will be converted to become nitrate by the bacteria nitrosomonas, and then bila dah jadi nitrate will convert it to become nitrate. Nama bakteria tu ialah nitrobacter. Okay, so bila dah jadi nitrates, barulah assimilation atau barulah pokok boleh guna atau include nitrogen in their plant tissues. Pada masa yang sama, nitrates ni juga boleh diperoleh daripada lightning. Okay. So lightning ni saya buat macam ni, macam Harry Potter punya sign. Okay, so daripada lightning reaction juga, lightning reaction juga boleh convert nitrogen in the air to form nitrate. Okay, so saya label kat sini lightning fixation. Okay, lightning fixation juga boleh convert nitrogen in the air to become nitrates. Juga boleh assimilated by the plants. Okay, last kali anak-anak, all the nitrates in the soil, can also be converted back into nitrogen in the atmosphere by the
denitrifying bacteria. Oleh denitrifying bacteria yang kita nampak dekat sini, dia tukar balik nitrates to become nitrogen gas and oxygen in the air. Sebab itulah kita panggil cycle. Sebab kita boleh uh, patah balik, tukar balik, convert nitrogen balik back in the original form, which is nitrogen gas. Sebab tu kita panggil cycle. Okay ya. So, Cikgu, ya saya. yang denitrifying bacteria tu tak ada nama ke? Tak ada nama. Sebab dia ada banyak. Denitrifying bacteria ni ada banyak. So, kita letak dia dalam satu kumpulan denitrifying bacteria. Okay. Okay. Kita letak dia dalam satu kumpulan sebab dia ada banyak. Okay, dia ada banyak. Alright. So, that is a good question. Bagus. Okay. So, thank you so much. For jotting down the notes. I can, bila kamu when you jot down all the slides that you given to me, saya analyse tau, sebab daripada kamu jot down tu, saya boleh tahu dekat mana saya kena emphasize so that kamu rasa, oh yang ini adalah penting tu kamu jot down dan sebagainya. So please buatlah apa-apa pada slide tu, saya akan tengok. Saya memang tengok. Okay, all of that, semua kamu punya submission tu adalah data kepada saya. Okay, I give you another, sekejap, saya tunjuk balik saya punya slide. I give you another 30 seconds to update sebab saya nampak ada yang tengah tulis-tulis lagi kat situ. Okay, nanti kita tengok beberapa assessment yang berkaitan dengan nitrogen cycle. Cikgu dia dah tak bagi. Okay. Alright. Thank you for reminding me. Tak perasan pula timer dia dah habis. Alright. So anak-anak, mari kita lengkapkan diagram ni balik. Okay, can you identify which parts, apa bahagian mana yang melibatkan bakteria yang mana satu? Okay, dekat mana kita nak letakkan rhizobium, azotobacter, decomposer, nitrosomonas dengan nitrobacter. Alright, let's go. Okay, let's go pula. Let's take a look. Okay, position rhizobium betul, tak ada masalah. Position azotobacter pun betul. Position decomposer betul. Position nitrosomonas dan nitrobacter juga betul. Tak ada masalah. Good. Okay, cuma ada satu box saya lupa nak label kat situ. Right after nitrobacter, okay, atas tu adalah nitrates kan? And then nitrates pergi kepada plant. So arrow tu menunjukkan proses assimilation. Okay, saya lupa nak tambah kat situ assimilation. Alright.
So anak-anak, sekarang ni mari kita cuba lagi soalan yang berkaitan dengan nitrogen cycle ya. So can you explain, sekejap ya. I have to make it, explain relationship ni nanti sebab next class. Okay, this one. Okay, next class pula. Maksud saya next subtopik ya. Sebentar, saya tukarkan supaya boleh tulis. Okay. So, explain how the organisms Q bring about their function. Okay. Explain how organism Q. Basically macam soalan explain the role of organism Q in nitrogen cycle. Basically itulah sebenarnya. Okay. So, I like the way you start off your answer by declaring organism Q tu apa kan. Bagus. Teruskan. Okay. Okay. Let's see here. Okay. Markah dia ialah 3. Okay. Markah dia 3. Okay. Walaupun tidak semua situasi memberikan nama kepada proses atau struktur atau organism tu dapat markah, it is a good start to our answer kan? Malahan bila saya rujuk balik dokumen kualiti mutu jawapan lembaga peperiksaan, lembaga peperiksaan dia ada share selang setahun dia akan share okay, ini soalan paper 2 bio, ini adalah contoh jawapan student, dia komen dekat situ macam mana kualiti mutu jawapan student ni. So saya perasan a few times bila student tu cerita pasal peranan X ke Y ke Z ke Q ke, walaupun tidak memberikan nama tu tidak bagi markah, tapi dia ada bagi statement kat situ. Malahan fakta tambahan juga diberikan oleh student, iaitu student dapat mengenal pasti struktur X tu apa. So memang nak kata apa, it shows that it is a good practice identify Qrst tu ya. Okay, let's see. Okay. I can see your answers here. Okay. Okay, there is a few ways to declare organism Q ni apa. Sebab yelah gambar tu pun ada dua organism. Dalam bulatan tu bakteria and then kita nampak mushroom. So, it's either you say organism Q is fungi and also bacteria. It can be fungi, it can be bacteria. Atau terus declare kumpulan organisma Q tu adalah decomposers. Okay, kedua-duanya pun betul. Okay, I agree with you when you say organism Q are bacteria and saprophytic fungi. That is good. That is a good detail. Kan betul juga, tak semua fungi adalah saprophytic kan. Okay, so explain how Q bring about their function. So kita dah declare Q to decomposer. Terus kita bagi tahu apa peranan dia kan. Apakah proses yang dia buat.
Okay, it decomposes dead organism atau dead organic materials. Okay, bagus. Okay, proses dia ialah dia decompose organic matter atau decompose dead organisms. Okay. Kita juga boleh kata dia buat ammonification ya. So dalam slide sebelum tadi kita ada sebut pasal ammonification. In case you want to use it, it is also can. And then kita boleh explain lagi dengan cara kita explain cara pemakanan dia. Okay, kalau tak cerita pun tak apa, ada lagi poin lain. Okay, kita juga boleh tambah dalam jawapan kita cara pemakanan dia, sekejap ya. Decomposes atau saprophytes or bacteria atau fungi secrete enzyme on the dead organism atau organic waste atau organic matter. Okay, decomposes atau bukan decomposes, sorry, saprophytic bacteria atau saprophytic fungi, cara pemakanan dia ialah they will secrete enzyme on the organic matter, and then barulah organic matter tu decompose to become ammonia atau ammonium ions. Okay, itu dia punya asasnya lah. Tapi saya akan tengok juga, baca juga jawapan kamu. I believe that your answers also have the elements that I talk about. Okay. Okay, mari kita tengok. Okay, mari kita tengok. Okay, untuk Alia punya jawapan. Sekejap ya. Dia kata bring about their function. Okay. Alright. I can understand. Okay. Okay, for the first answer yang saya pamerkan dalam Google Meet ni. Okay, sebab soalan tu dia merujuk kepada nitrogen cycle. So, kita decompose the organisms tu such as animals and tree. Kalau boleh, ayat yang ketiga tu simpulkan dengan bahan materials yang berkaitan dengan nitrogen cycle. So, it break down tissues to form what? Okay, it breaks down. Kalau kamu sebut breakdown cellulose and lignin, walaupun betul, tapi ia tak ada kaitan dengan kita punya konteks iaitu nitrogen cycle. Sebab rajah tunjuk nitrogen cycle. So, the first answer yang saya tengah pamer ni, okay, ayat ketiga tu kena update sikit ya. Okay, update ayat ketiga. Ayat 3 ikut konteks nitrogen cycle. Okay, seterusnya, okay, soal jawapan yang kedua ni. Okay, Izamani dapat 3 markah, tak ada masalah. Okay, walaupun ayat yang ayat yang setengah pahami ni pendek. Okay. Ayat dia pendek tapi ayat kedua tu saja dah dapat 2 markah. Okey, ayat kedua tu dah dapat 2 markah. Sekejap saya semak balik declare tu tak dapat. Okey, sebut decompose dapat. Okey. Okay, so ayat yang ketiga ni you have to also include sekejap ya. Ayat yang ketiga ni, okay, ayat yang saya tengah pamer sekarang ni, okay, dalam konteks soalan ni, organism Q is decomposer such as bacteria and saprophytic fungi, tak dapat markah lagi. Tapi kalau kamu cerita macam mana dia adalah decomposer tu dengan lebih detail. Organism Q will break down protein tu dia dah peringkat terakhir. Sebelum breakdown protein, apa yang dia secrete? Apa yang dia bebaskan for digestion of protein? Okay, kena tambah ayat tengah-tengah between itu. Kena detailkan. Okay, saya
bakteria kat sini, kena detailkan macam mana breakdown protein tu berlaku. Okay, detailkan. Okay, macam mana breakdown protein tu berlaku. Okay, and then the next one. Okay, kamu okay, for the next one, okay, dia dah cakap decompose the organism and animal waste, breakdown protein in body tissues into ammonium, satu markah. Nama proses tu ammonification, boleh dapat lagi satu markah. Okay, so jawapan yang ni tadi, okay, jawapan Nurin Nadia tadi, ayat kedua tu saja dah dapat 2 markah dah. Ammonification tu how does it occur? Macam mana ammonification tu berlaku? Okay, sebab secret enzyme kan? Secret enzyme to digest protein. Okay, okay, Alisa dapat 3 marks. Azra pun boleh dapat 3 marks. Aina boleh dapat 3 marks juga. Adriana pun dapat 3 marks. Okay everyone. Good, good. Okay, I give you one sample answer here so that ada contoh nanti ya. Okay, mari kita tengok kepada soalan yang seterusnya. Explain the process A and B. Okay, explain the process A dan B. Oh, sorry, saya bersalah. Okay, explain the process A dengan B. Okay. Proses A tu, hopefully kamu nampak ya, kalau tak nampak bagi tahu. Okay, proses A tu berlaku selepas denitrifying bakteria. Proses B tu dia ada label dekat situ lightning. And then menghasilkan molekul X. Okay, lightning, lepas tu hasilkan molekul X. Oh, saya tukarkan kepada student paste in case you want to go back to previous slide ya. Okay. Slide yang saya tengah pamer ni, yang kamu kena jawab ini ialah pada slide 9 ya. Okay. Pada slide 9. Kot lah kamu nak patah balik nak tengok kan. Nak tengok nota tadi. Okay, boleh tengok. Lepas tu kembali kepada slide 9 ya. Memang kalau kamu buka past year question, banyak betul soalan past year ke atau trial ke, banyak soalan pasal nitrogen cycle ni. Tapi usually they put it under bahagian B, iaitu bahagian soalan esei. Tapi dulu soalan esei kita boleh pilih nak jawab yang mana. Sekarang tidak boleh. Hanya bahagian B saja boleh. Bahagian C adalah wajib. Baiklah. Cikgu, Ya, saya boleh tanya. kalau dia minta explain the process, do we have to name the process atau it's optional? Silakan tulis. Silakan tulis. That is the best way. Okay, silakan. Whenever you see arrows that is not label, usually dalam bio, arrows tu menunjukkan nama proses. So kalau dalam soalan dia tak label arrow tu nama proses tu apa, it is a good idea for you to include it in your answer. Okay, it is a good idea. Okay. Cikgu, Ya, silakan. saya punya peer deck dia tak boleh nak jawab. Dia the button yang hijau tu kan, dia tak pop up. Oh, kejap. Kejap saya tengok. Kodlah sebenarnya dekat saya dia dah keluar. Okay. Cuba keluar lepas tu masuk balik Alisa. Alright, jap. Oh.
Still tak ada cikgu. Oh, kejap. Tapi kita ni tengah jawab dekat slide 9. Sekejap ya, saya bawa kamu pergi slide 9. Dekat Alright, sini. okay, boleh. Okay, boleh. Boleh Alright. cikgu. Bagus-bagus. Alright. Okay, let's see. Okay, saya tengok proses E tu ramai yang dah settle. Okay, bagus. Memberi nama tu dapat ya. Ingat ya anak-anak, kalau arrow tu tak ada label, dia tak labelkan nama proses tu apa, most likely it is a clue for you to give atau to name the process. So, proses dia ialah denitrification. Good, I agree with you. Point 1 sudah ada. Okay, point 2, denitrifying bacteria convert nitrates to nitrogen gas and oxygen. And oxygen ya. Kalau tak ada oxygen tu macam tak lengkap pula sebab dia nitrates tu ada NO3 kan. Okay. So convert nitrates to nitrogen gas and oxygen. Okay, tambah sikit saja lagi. Okay. Markah dia tadi berapa? Markah dia 4 kan? Okay, satu lagi additional point yang kita boleh guna ialah ini additional point kalau tak ada pun tak apa tau. Oxygen is used by bacteria while the nitrogen is returned to atmosphere. Denitrifying bacteria dia buat kerja ni sebab dia pecahkan NO3 kepada nitrogen gas and oxygen. Oxygen dia guna untuk cellular respiration, nitrogen gas release into the atmosphere. Tak ada pun tak apa ya, it's okay. It is a additional point. Okay, and then process B. Okay, process B. Oh, I agree with you. Oxidation of nitrogen. I agree with you. Sama ada kamu tulis nitrogen fixation, okay, atau the fixing of nitrogen gas in the air, atau oxidation of nitrogen. Saya setuju sebab nitrogen react with oxygen to form nitrogen dioxide. Okay, to form nitrogen dioxide. Kita boleh panggil, atmospheric. Nama proses tu ialah atmospheric fixation. Atau ada juga yang kata atmospheric nitrogen fixation. Oxidation of nitrogen pun betul. Tak ada masalah. Memang betul. Okay, oxidation of nitrogen. Mungkin kalau nak bagi detail sikit, oxidation of nitrogen powered by lightning kan? Okay, and then let's see here. Okay. Okay, dissolve in rainwater to form nitrous and nitric acid. Okay, itu point yang ketiga kita boleh guna. Okay, nama proses atmospheric nitrogen fixation. Atmospheric fixation pun boleh.
Oxidation of nitrogen pun boleh. Okay, and then kita explain lagi, kita kata dalam proses ini lightning combines nitrogen and oxygen to form nitrogen dioxide. Itu point number 2 untuk proses B. Point yang kedua untuk proses B. Okay, and then, okay, let me see here. Okay, sikit lagi anak-anak. Bila dah form nitrogen dioxide, point number 3, nitrogen dioxide dissolve in rainwater to form nitrous and nitric acid. And then, once it is in the soil, it will react with base in the soil to form nitrate. Tapi tak ada masalah ya anak-anak. Most of you, kejap. Cukup, dah dapat 4 markah. Okay, yang kamu tulis ni dah cukup dapat 4 markah. Cuma kalau soalan yang sama, kalau dia nak jadi soalan panjang, sebab saya tengok kat sini, point dia boleh up to 6 marks. Kalau dia nak tukar jadi 6 marks, dia akan tukar kata tugas dia sebagai discuss atau describe. Okay, discuss atau describe. Describe proses A and proses B. Betul 6 marks. Macam itulah. Okay, Alhamdulillah. Sikit lagi boleh update. Okay, your answers are correct ya. Dah dapat 4 marks dah. Bagus. Okay. Now, let's take a look at, sekarang ni kita tengok lagi satu soalan, bukan lagi satu soalan, lagi satu subtopik berkaitan dengan the role of microorganisms ya. Okay, kita tengok hari Rabu dengan hari ni kita tengok for the role of microorganisms for nitrogen cycle. Sekarang kita tengok the role of microorganisms yang lain pula. Okay. Microorganisms in the ecosystem also acts as a producer. Kenapa dia boleh jadi producer? Okay, cuba jawab dulu. Kenapa microorganisms such as phytoplankton is considered as producers in food chain to aquatic system? Why do they can have the ability to function as producer? Kalau dia nak jadi producer, apakah benda yang dia kena ada? Apakah jenis pemakanan yang dia ada? Phytoplankton ada apa? Phyto means plant atau plant-like, seperti plant. Dia bukan plant, dia bukan under kingdom plantae pun, tapi dia plant-like. So phytoplankton have what? Kalau nama dia zooplankton, so dia bukan animal tapi it is like an animal. It behaves atau consumes like an animal. Sebab tu nama dia zoo. Zoo means animal. Phyto means plant. Good. Okay, I agree with you. Okay, I agree with you. Phytoplankton have chlorophyll. Jadi dia boleh buat proses apa? It can carry out photosynthesis. It can carry out photosynthesis due to the presence of chlorophyll. Yes, I agree with you ya. So boleh update pada jawapan masing-masing. Phytoplankton have chlorophyll that enables it to conduct photosynthesis. Ataupun ayat yang lebih kurang sama. Yang penting kita nampak cause and effect dia ialah the cause is have chlorophyll, the effect is it can undergo photosynthesis. Cukup, tak ada masalah. Okay, so phytoplankton, since it has the ability to conduct photosynthesis ya anak-anak, so they are the producers in food chains of in aquatic ecosystem. Malahan organism yang besar-besar macam ikan paus like whale, nanti bila kita discuss pasal food chain, whale will consume planktons as their main source of nutrition. Nanti kita akan tengok kenapa. Okay, and then planktons ni can be found floating on the surface of the oceans
ponds and lakes, and there are some examples here: green algae, blue-green algae, dinoflagellates and diatoms. Walaupun nama dia blue-green algae ya anak-anak, it is not a type of algae. Itu adalah dia punya common name. Okay, dia sebenarnya adalah sejenis prokaryote. Okay, it is a type of, I think it is a type of eubacteria. So, dia bukan algae ya, untuk blue-green algae. Blue-green algae tu dia punya common name. Okay, common name, bukan scientific name ya. But we also have to be careful, because when we understand about algae, algae misalnya kan, green algae misalnya, kalau kita tengok gambar tu kan, green algae tu ada almost penuh pada permukaan air tu kan. It is not always a good indicator to have a lot of algae on the surface of any still bodies of water. Itu bukanlah satu petanda yang baik bila kita nampak ada banyak green algae, banyak blue green algae pada permukaan air, especially permukaan air yang tidak bergerak, macam kolam ke tasik ke, air dia tak bergerak kan. So it is, kenapa? Sebab bila green algae ni cover the surface of the water, emerge plants tak dapat cahaya matahari. So ada pula cycle ganggu pula food chain yang seterusnya kan. So even though they are producers, but we have to check out their populations. Kita kena alert dengan dia orang punya population ni, because their population is a good indicator. Kalau algae terlalu banyak pada permukaan air, it is an indication of water pollution. Okay, next kita tengok. Ya saya. Kalau ada macam, kalau algae tu dah start banyak sangat, apa yang kita boleh buat untuk solve benda tu? Nombor satu, kita kena find out what is the source of the problem. Green algae tumbuh banyak sebab terlalu banyak ammonia atau nitrogen based chemicals masuk dalam sumber air tu. Usually the culprit is from agricultural activities lah. Macam kita tengok dalam nitrogen cycle tadi, kilang-kilang boleh menghasilkan baja amonia, dan agricultural practice akan tabur baja amonia ni di kawasan ladang, dan excessive amonia akan dissolve dalam rainwater, masuk ke dalam takungan air. So algae ni tumbuh dengan banyak sebab all these dissolved fertilizers jadi baja pula untuk pertumbuhan algae. Walaupun dia boleh jadi baja untuk aquatic plants macam kita belajar dulu, hydrilla lah, elodea lah, tapi pertumbuhan hydrilla dengan elodea tidaklah sepantas microorganism ini. So they will compete in the same environment. So one of the main solution is we have to trace the cause. Apa yang menyebabkan algae ni tumbuh banyak. Nanti kita akan belajar istilah ni, iaitu algal bloom. Letusan alga terlalu banyak kan. Kita kena cari the main source lah. And kena I think there are a few, nak kata, dia bukan phytoremediation. It is a sort of phytoremediation process jugalah untuk remove excessive ammonia ni from the environment. Kena buat phytoremediation pula for that particular body of water. So itu yang saya alami bila saya travel ke New Zealand dulu, tahun berapa lah, lama dah tak travel. Masa 2015 tu, New Zealand memang tempat yang cantik, tapi there are quite a few places kita nampak, oh cantik tasik ni, tapi dia ada papan tanda. Tak boleh mandi sebab ada banyak cyanobacteria atau diatoms atau dinoflagellates dan sebagainya, disebabkan oleh excessive agricultural practices. Diorang pun baru, tapi itu 2015 dah half a decade ago. Mungkin mereka dah solve the problem macam mana nak mengurangkan simptom yang ada pada tasik tu. Sayangnya memang cantik, tapi bila pergi dekat, macam there is no fish in there, tak boleh mandi dan sebagainya lah. So it is scenic. That is the effects of excessive agriculture in a beautiful country like New Zealand pun ada masalah macam ni.
So, mari kita tengok role of microorganism pula. Oh yes, soalang. Busuk. Ada tasik yang busuk. Ada tasik yang busuk. Dan it does not help masa tu ialah masa nak dekat-dekat dengan fall, nak dekat dengan musim luruh. So musim sejuk kan? Bila sejuk udara tu very dense. So lagi kuatlah bau dia. Tapi yalah, New Zealand ni dia banyak tempat cantik. Bila kita pergi air terjun dia cantik, semua cantik. Tapi kalau kita pergi summer pun summer dia macam 23 darjah Celsius, 22 darjah Celsius. Siapa nak mandi kan? So tak ada siapa mandi dan sebab itulah bersih. Cik, I will argue that is the solution lah kot, nak bagi air terjun bersih, jangan bagi orang mandi ya. Tapi tak boleh lah kan. Kalau kat Malaysia ni, pantang nampak air terjun. Lamanya tak nak mandi air terjun. Alright. So let's take a look at this particular slide. Okay, another one, the role of microorganism is as parasites. Kenapa kita kata role? Sebab kita juga boleh menggunakan, apa saya nak tergelak, tak boleh tak ada gelak. Kita boleh menggunakan pengetahuan microorganism as parasite ni untuk apply dalam bila kita nak kawal, kita boleh knowledge about parasites ni, kita boleh identify mana satu yang boleh jadi kawalan biological control for different types of pests. So kalau kita boleh tahu, katalah kita nak atasi masalah certain types of kumbang yang merosakkan sawit misalnya. Itu adik saya punya PhD yang tu. Dia sedang mengkaji apakah jenis, dia kaji sejenis parasite yang mengganggu kehidupan sejenis kumbang, dan kumbang ni dia rosakkan palm oil fruits, buah sawit tu dirosakkan. So dia dapati parasite ni kenapa dia parasitic kepada kumbang ni? It secretes certain types of chemicals and then it disrupts certain types of function dalam badan host tersebut. So itulah yang dia cuba extract dan cuba commercialize kan chemicals tu untuk jadi pesticide. So untuk soalan kedua, can you explain what happens to the host? Parasite obviously akan benefit from the parasitic relationship, but what happens to the host usually? Okay, yes. I can see your answers here, which is dalam parasitic relationship, most of the time the host is harmed. Ada yang host jadi sakit, host jadi mula jadi kebuluran lah, because of the constant consumption, ya Allah susahnya, constant consumption of digested food by the parasites. Parasites ni adalah parasite sebab most of the time dia terus consume digested products in the host body. They don't have a good digestive system, so dia terus nak dapatkan basic product macam glucose, amino acids in the host body. So pada kadar yang sangat tinggi, the host will be harmed, boleh mendatangkan penyakit kepada host, and sometimes will lead to death sebab habis. Betul tu. Macam Azra cadangkan, host didn't get enough nutrient atau the host experience negative effects macam Alia sebut, ataupun can even die macam Aina Kamilia sebut. Yes, because there is not enough nutrition in the host body. Okay, kemudian namun begitu, most parasitic relationship, in most parasitic relationship, they will try not to kill their host so that the host can maintain
nutrient, can give nutrient throughout the parasite's life cycle. So example dia ialah Plasmodium yang hidup dalam female mosquito yang transmit malaria. Okey. Kemudian kita tengok kepada bahagian yang seterusnya iaitu symbions. So can you identify what is the meaning of symbion? Okay, good. I agree with you all. Yeah, a symbiont is an organism that has a close relationship with a host, tapi tidaklah macam case parasite tadi. It does not harm the host. Bagus. I agree with you. Okay, so the symbionts are organisms that have close relationship with a host, tapi the host is not harmed. There are two types, ectosymbionts and endosymbionts. Ectosymbionts live outside the host cell, such as ectomycorrhiza. Mycorrhiza bukan mycorrhizae ya. Tak apa. Iaitu mycorrhizae, a fungi which lives around plant roots. Nanti saya semak balik saya punya ejaan. Oh, saya rasa betul. Okay. I check. Betul. Alright. And then another endosymbiont is protozoa. Okay, protozoa ni live inside the host cell ya. Protozoa Trichonympha sp which lives inside the alimentary canal of the termites. Okay, so there are two examples here. Okay, and then if we take a look at the next one, okay, mari kita tengok the next one ya. The next one is kita tak kata the role of microorganism itself lah, tapi kita tahu microorganisms ni adalah boleh juga menjadi pathogen. So what is the definition of pathogen? Bila kita sebut pathogen ni benda apa sebenarnya? Okay. Okay, I agree with you. Pathogen tu adalah organism that can cause diseases. Ada yang nak bagi contoh. Okay, contoh dia ialah virus boleh, bakteria boleh. Bila ada certain types of virus ni, when it enters our body, it causes diseases. Macam sekarang lah COVID-19 ni, so it is a pathogen. Bakteria, certain types of bacteria bila masuk badan kita menyebabkan kita demam, so kita panggil tu demam disebabkan oleh bakteria kan. Certain types of protozoa, macam saya sebut hari tu, ameba dengan paramisin bila masuk dalam badan kita boleh menyebabkan keracunan makanan ya. And certain types of fungi also. Okay, and then
bila patogen ni masuk ke dalam badan kita, it is kita boleh kata macam sifat dia almost parasitic jugalah, tapi dia memang tak ada intention to keep us alive. It will, when it enters our body, it will divide, multiplies and damage the cells inside the body, and then bila ada infection, kita akan tahu based on our knowledge, certain types of infection will show certain types of symptom. Misalnya macam kalau kita kena penyakit chicken pox kan, misalnya kan, kalau kita kena chicken pox, so kita tahulah chicken pox tu adalah simptom untuk patogen varicella misalnya kan, atau dan lain-lain lagi lah. Okay. Kemudian kita tengok pula vector. Okay, apa dia vektor? Ada 3 gambar vektor kat sini. Ada gambar lalat, ada gambar nyamuk Aedes, ada gambar lipas. So, apa benda? Kenapa mereka ketiga-tiga ni vektor? Okay, let's take a look at your answer. Okay, saya setuju. Vectors adalah organism that spread pathogens, that transmit pathogens, that carry infectious pathogens, that can cause diseases. Tapi pada vector itself tidak menyebabkan penyakit lah. Bila nak kata apa, bila patogen tu berpindah kepada organism seterusnya, barulah jadi penyakit. But untuk vektor yang carry tu, dia tak ada apa-apa. Sebab tu nama dia vektor, dia bukan pesakit. Dia hanya tukang carry saja. So sebagai contoh, penyakit Vibrio cholera, Vibrio cholerae adalah patogen yang vektor dia ialah lalat. So Vibrio cholera ni boleh menyebabkan cirit berit kan, Vibrio cholera ni. And then the next one, okay, and then the next one kat sini gambar ni, pada gambar ni ialah dengue virus. For obvious reason kita tahulah punca kepada penyakit dengue. And bila kita sebut salmonella kan, so salmonella ni, Salmonella typhi ni nama bakteria tersebut, tapi nama penyakit dia pun, bila kita ada bakteria ni dalam badan kita, nama penyakit dia pun ialah salmonella. So salmonella ni carried by cockroach, sebab itulah kita kena bunuh cockroach, sebab dia akan menyebabkan makanan kita tercemar dengan salmonella, yang juga boleh menyebabkan cirit berit, demam, sakit perut. Okay. Tapi kan salmonella ni juga ada pada makanan yang tidak dimasak dengan betul ya. Kalau kita tidak masak dengan betul, salmonella ni tak mati. Dan it is one of the reason kenapa daging lembu kita boleh makan medium rare, tapi ayam kita tak boleh makan medium rare, sebab dia kalau ada setengah orang dia makan steak dia suka medium rare, medium well done kan. So medium rare tu tak ada masalah untuk daging, sebab teknik memasak untuk sampai medium rare tu membunuh salmonella. Tapi untuk
ayam tak boleh. Ayam memang kena fully cook baru semua salmonella matilah. Most probably sebab ayam lebih kecil kot. Saya pun tak sure. Okay, let's take a look at the final one. Yang ni tak ada soalan-soalan apa nak cerita. Cuma saya convert kepada drawing in case you want to make notes, take notes about this. Okay, so these are a few effects of pathogens on human life. Ada pathogen tadi ialah any virus ke, bakteria ke atau organism ke yang can cause diseases to our body. They can cause sickness because they disturb the cell functions or cause cell damage. And then it also causes changes on our body yang menyebabkan penyakit kulit ke atau menyebabkan constant headache ke, any symptoms lah yang menyakitkan kita. So some pathogens have the ability to release toxins dan toxins ni menyebabkan paralysis that subsequently that can also destroy metabolic activities in the body. Metabolic activities in the body yang macam kita discuss panjang form 4, form 5 ni lah. Metabolic activities macam cellular respiration ke atau mungkin dia hanya kacau aerobic respiration saja atau glycolysis saja dan sebagainya lah. Okay, so a few types of virus disease dengan simptom dia. Okay, untuk virus, contoh dia ialah virus yang membawa penyakit hepatitis B yang menyebabkan inflammation, pembengkakan, swollen chest, skin and eye sclera. Eye sclera tu bahagian putih mata tu ya, menjadi kekuningan dan juga menyebabkan kematian. So untuk hepatitis B, untuk hepatitis B, kita sekejap ya. Untuk individu yang ada, nak kata apa ya, ada risiko macam orang individu yang kerja bidang sektor pemakanan, sektor yang banyak jumpa orang kan, mereka dinasihatkan untuk ambil lah vaksin hepatitis B ni. Sebab itulah kalau kita pergi ke klinik, kita akan nampak ada beberapa klinik di offer vaccination for hepatitis B. Okay, untuk tuberculosis, okay, atau tuberculosis ni, atau nama nama biasa dia kita panggil TB lah. So TB ni kita memang dapat vaccination dia. Okay, nah untuk TB ni vaccination dia adalah pada bila kita dicucuk dengan cucuk BCG tu. So cucuk BCG tu pada umur masa kita newborn lebih kurang, betul umur darjah 1 macam tu, kita dapat cucuk BCG ni ya. So BCG tu one of the aim is to provide protection for tuberculosis. Batuk kering ni menyebabkan loss of weight, coughing blood and shortness of breath. And then tak semua negara bagi ya vaksin TB ni. We are one of the few countries yang bagi vaksin TB ni. Okay, protozoa seperti amoeba dengan paramecium hari tu juga menyebabkan cirit berit, dysentery, simptom dia stomach ache, diarrhea dan juga vomiting. And finally fungi seperti Tinea versicolor yang kita panggil, yang menyebabkan penyakit panah, white patches on the surface of the skin. So ada setengah penyakit kita kena vaksin macam hepatitis B dengan tuberculosis as one of the best ways to combat these types of pathogens. Tapi ada setengah tu hanya perlukan antibiotik, atau kalau kita kena cirit berit, tak adalah selain daripada support from antibiotik, kita juga diberikan drip untuk menggantikan air yang kehilangan air daripada badan. Kalau macam topical macam ni berlaku on the surface of the skin, most of the time doktor akan bagi
topical cream lah untuk sapu dan mematikan fungi yang hidup pada permukaan kulit. Okey anak-anak, kita basically dah habis biodiversity. Sekarang kita cuba beberapa soalan untuk assess pengetahuan kita mengenai biodiversity ya. Okey, soalan yang pertama ialah kita masa 8 pointer ni kita cakap pasal virus. Can you tell me why viruses are not classified into one of the 6 kingdom? Kenapa bila kita cerita eubacteria, archaebacteria, protists, hari tu fungi, plantae, animalia, kita tak cerita pasal virus. Virus tak masuk pun dalam mana-mana kumpulan. Kenapa? Okay, I can see your arguments here. Okay. Kenapa kita tak classify virus? Okay, ada yang argue virus is not like it's not a living organism. Okay, virus do not have organelles or cannot perform metabolic functions. That is a further explanation of that. So Izamani cadangkan kata virus is a living organism. Satu, explanation dia disambung oleh Alia, they do not have any organelles and cannot perform metabolic functions. Okay, I agree with you. Basically virus tak ada any properties atau similar properties yang ada pada archaebacteria, eubacteria dan lain-lain kingdom lagi lah. Yang paling terdekat sebenarnya archaebacteria, eubacteria dengan protista lah kan, tapi tak ada. Okay, they don't have the similarities. Okay, and then they are not classified as living organism. Okay, I can see that. So another explanation we can also mention is bila when viruses are outside of their host, it does not conduct any living processes. Okay, when the virus is outside the host, it does not conduct any living processes. Basically lebih kurang sama macam yang kamu sebut lah, cuma saya tambah kat situ bila virus tu berada di luar perumah. Okay, viruses is not infecting anything. It is not like a living organism that conduct various metabolic functions atau living processes. Basically, it is a substance that does not conduct any living processes. It's nama Melayu dia kata basically macam hablo lah, sejenis hablo protein. It is a protein container that inside is a genetic information in the form of DNA, RNA. Itu saja. Okay, so basically what you mention here dapat 2 markah. Not living, does not produce, does not conduct living processes. It does not living. Dia bukan hidup sebab dia tidak membuat proses-proses benda hidup outside host cell atau outside the host. Okay, tambah sikit ya. Outside the host cell. Tambah sikit. Okey, seterusnya ialah kita tengok balik pasal symbiont.
Okay, next question ialah pasal simbios. Sedikit soalan panjang mengenai simbion lepas ni ya. Okay, ready? Okay, the next one is cuba reflect balik yang kita dah belajar tadi. What is the meaning of symbion and can you explain the types of symbion? Okay, what is the meaning? Oh, sorry. Markah dia 5 ya. Saya lupa nak update kat sini. Markah di sini 5. Sebab dia ada 2 level kat sini. Nombor 1, state the meaning of symbion. Nombor 2, kita kena explain the types of symbion. So, markah dia 5. Okay. In terms of definition, okay, tak ada masalah. Okay, symbion is an organism that has a close relationship with another organism. Contohnya macam kita tengok rhizobium tadilah kan. Dalam nitrogen cycle tu. Okay, teruskan. So 1 mark sudah ada dekat situ. Another 4 marks is for explaining. So bila explaining, nyatakan nama tu mungkin dah dapat markah dah kat situ ya. Okay, good. Most of you already finish, already there. Okay, mula kita bagi tahu dulu. Okay, nama simbion yang ada. Okay, bagi nama tu dapat satu the first type is ectosymbion. Tak kisah kalau kamu nak cerita endosymbion dulu pun boleh, tak ada masalah. So bagi nama ectosymbion tu and then define. So ectosymbion is organism that lives outside the host. Endosymbionts live inside the host. And then I like it when you also include examples. Yeah, okay. Including examples is a good way, is a good practice to explain. Okay. So nombor 1, symbions tu apa definition dia? Nama jenis-jenis dia ialah ectosymbion, live outside the host cell. Nombor 2, endosymbionts that live inside the host cells. And then you give example. Contoh ectosymbion ialah, can you give specific type of fungi? Okay, sebab fungi ni sebab ada tulis kat sini example of an ectosymbion is fungi. Tetapi fungi ni kalau secara umum dia ada banyak jenis. Dia ada banyak jenis. Ada yang decomposer kan. So kalau decomposer confirm lah dia tak ada host cell sebab host cell dia memang dah mati kan. So can you give a specific name of fungi? Okay. Contoh kat sini ada yang bagi ectomycorrhiza. Okay. And then example satu lagi ialah protozoa trichonympha. Alright. Kalau ada contoh-contoh lain, boleh saja diberikan. Tak ada masalah. Sebab iyalah bukan senang nak ingat apa tu contoh-contoh yang dibagi ni kan.
Hmm. Cikgu, Ya. apa contoh lain? Okey. Contoh-contoh lain untuk ektosimbion dulu ya. Okey, contoh-contoh lain untuk ektosimbion. Okey, sekejap ya. Contoh dia ialah sekejap ya. Contoh dia yes. Remora, kamu tahu tak iklan pula, ikan yang selalu melekat pada pada badan ikan jerung tu. Okey. Nama ikan tu ialah remora fish. So remora fish adalah sejenis ektosimbion as well. And then endosimbion. Okay, endosimbion. Contohnya macam, kejap ya, kena fikir endosimbion. Tadilah yang kita buat tadi, iaitu rhizobium tadi. Rhizobium that lives on the roots of leguminous plants. Oh, okay. Kejap. Oh, Alia, saya baru perasan soalan Alia sekejap ya. Sementara tu, cuba jawab soalan final untuk malam ni. Okay, sebentar tu saya baca balik dekat Google Meet tu ya. Will that affect biodiversity even though the parasite do bad things to the host? Okay, untuk menjawab soalan Alia, parasite tiba-tiba go extinct, will that affect the biodiversity? So, saya agree dengan Izamani, semua organism dalam sesuatu ekosistem, dia ada niche area atau peranan dia masing-masing. Walaupun dia tidak berkaitan dalam food chain misalnya, walau kita remove daripada ekosistem, mesti ada something yang terjejas dekat situ sebab ini ada ekosistem kita ni dynamic. Okay. So in a way, selain daripada prey-predator relationship, ada mangsa-pemangsa punya relationship, penyakit juga atau faktor-faktor abiotik lain adalah faktor yang boleh mempengaruhi populasi sesuatu spesies. Maknanya macam kalau kena infected by parasite pun is a way to control the population of certain species. Okay. Soalan seterusnya, what happen if we got vaccinated semasa kita masih tengah infected with that disease? Okay, kita kena tengok disease. For example, kalau masa kamu baby atau masa kamu kecil dulu, you are supposed to get chickenpox vaccine. Tapi doktor akan tanya, dah pernah dapat chickenpox? Kalau dah pernah dapat, doktor tak vaksin dah. Okay, it is, you have built an immunity for chickenpox. Tapi dalam kes COVID-19, walaupun dah infected by COVID-19, disebabkan COVID-19 ni dia mutation to produce new variant tu cepat dan bila sekali kena terus mati. So walaupun kena COVID-19, still you have to go to get vaccinated. Tapi tak silap saya lepas 3 bulan sembuh dari penyakit COVID-19, tak silap saya. Tapi depend on type of disease. Okay, untuk menjawab soalan Izaman itu depend on type of disease. Okay, so kalau macam penyakit yang well established dan memang kita tahu herd immunity dia kuat, misalnya untuk chickenpox lah. So dah kena chickenpox, tak perlu ambil vaksin chickenpox lah masa tu. Okay, and then okay, what would happen if cucuk juga masa infected? Badan dia akan doubly lemah lah. Mungkin akan menyebabkan kematian. Seriously, boleh menyebabkan kematian. Sebab kita punya immune system overwork. Okay, so saya berharap statement saya tu menjawab juga soalan Alia lepas dapat COVID, are you already immune to it? Tak, you still need to get vaccinated. Okay, if viruses don't have organelles and that means dia tak ada nucleus, how they reproduce without DNA?
virus dia ada DNA atau RNA. So they have the ability to DNA tu dia akan take over the host cell. So the host cell tu yang akan, bila dia take over the host cell, sel itu yang akan reproduce, hasilkan virus, copies of the same virus, sebab host cell tu yang ada ribosom, ada Golgi apparatus dan macam-macam lah untuk buat virus baru. So basically that is the process lah. Bila ada infection, virus will take over the cell. Okay, soalan Adriana, memang orang akan memang everyone akan dapat chickenpox. Mungkin, okay, macam Adriana mention, mungkin Adriana sebenarnya dah vaccinated. Kan disebabkan Adriana dah vaccinated by chickenpox. So when you got chickenpox, bila chickenpox masuk dalam badan kamu, mungkin the symptom paling teruk pun demam saja. Tapi sebenarnya ialah you are already infected by chickenpox. Tapi tak adalah sampai nak bintak-bintak tu. Okay. Tapi there is masa saya last 2 years, saya memang dapat chickenpox balik. Walaupun saya pernah dapat chickenpox kat masa sekolah rendah kot. And then bila dah tua ni dapat balik, dan bila saya dapat chickenpox tu, masa tu anak saya pun baru umur setahun kot yang bongsu ni. So saya terus make sure that anak saya infected by my chickenpox, so that dia pun dapat dapat bina immunity untuk chickenpox lah. Sebab macam kamu sebut lah, bila tua kena memang sakit lah. So masa saya mula dapat chickenpox tu, doktor pun assume bukan chickenpox pun, shingles. So chickenpox virus dia ada ability untuk stay dalam kita punya nervous system bila lepas kita infected the first time. So bila chickenpox ni timbul balik masa kita elderly nanti, dia most likely tak muncul sebagai chickenpox, dia muncul sebagai shingles. Yang shingles ni kan, shingles ni bahaya sikit lah sebab dia infect pada sistem saraf. Dia adalah rash atau ruam yang timbul pada permukaan kulit, dan dia biasanya bila dia timbul dia bentuk macam ring. So macam ring keliling kita punya badan lah. Kalau kat perut, kat keliling pinggang ke, keliling leher ke, macam tu lah. Tapi I need to read more on shingles sebab saya pun dah tak ingat dah masa tu. So bila saya pergi ke doktor lain tu diagnose, kata okay, you have chickenpox. Maybe because I was breastfeeding at the time, so saya punya immunity badan tak berapa kuat. Jadi chickenpox tu, bila saya kena chickenpox, dia punya simptom tu kuat daripada, walaupun saya dah pernah kena, tapi sebab masa tu immunity badan saya lemah, jadi mungkin dia punya simptom tu lebih sikit lah, ada bintik-bintik dan sebagainya lah. So memang masa saya kena tu memang berturut. Mula saya kena, lepas tu bila saya dah sembuh, anak saya yang bongsu, lepas tu anak saya yang lagi satu tu kena. So anak saya semua settle. Saya memang make sure dia main sama-sama supaya settle semua dah kena chickenpox. Okay, so let's take a look at your answer. Okay. So 6 markah 6 markah. Let's see your answer. So okay, so markah dia 6 sebab dia punya kefahaman dia ialah both plants and animals requires nitrogen to build up protein, and protein ini akan digunakan untuk build up tissues. That is point number 1. Point number 2, however, both animals and plants does not have the ability to take nitrogen in the air and put it inside our body. Okay, so tapi both plants and animals does not have the ability to use nitrogen gas in the atmosphere directly. Okay, itu dia punya kita panggil introduction, mukadimah dia. Tapi tak tulis tu pun tak apa, ada banyak point lain lagi. Okay, basically
dalam soalan ni dia minta kamu cerita semua beberapa step pasal nitrogen cycle tu. Pertama kita cerita pasal nitrogen gas di udara undergoes nitrogen fixation. Okay, undergoes nitrogen fixation by rhizobium, by azotobacter to form ammonium atau ammonia. Kamu pilih satu-satu. Kamu boleh cerita pasal azotobacter saja atau kamu boleh cerita pasal rhizobium saja. Okay, that is number 1. Sorry, bukan number 1 dah, point number 3. Point number 4, we can also tell about decomposition of dead organic matter. So be dead organic matter atau organic waste will decompose to also form ammonia. Number 4. Number 5, nitrifying bacteria seperti Nitrosomonas and Nitrobacter will conduct nitrification to convert ammonium into nitrate and nitrate. Okay, itu point number 5. Point number 6, kita juga boleh cerita pasal lightning, nitrogen fixation by lightning. Okay, kita boleh cerita kata atmospheric fixation or where lightning convert atau combine nitrogen gas in the air with oxygen to form nitrate. And then finally kita tutup dengan nitrate ni will be assimilated in plant tissues, and plant tissues will be consumed by herbivores and other organisms. Then by that point of time barulah nitrogen tu absorb into our body. Nitrogen gas di udara tu kena lalu jalan jauh sampai boleh jadi nitrate, NO3. Barulah NO3 tu plant assimilate dan kita boleh makan plant untuk dapatkan sumber nitrogen. Makan plant atau makan herbivore. So tak apa, your submissions tu memang point dia ada banyak. Most of you, as long as you mention steps in nitrogen cycle, boleh dapat dah markah kat situ. Tapi tak perlu cerita pasal denitrifying bacteria ya. Okay, so what do you, sorry terlebih masa pula. What do you think of today's lesson? Ada ya nak tanya. Nak contoh tadi? Boleh nanti saya screenshot. Okay. Saya memang tengah nak screenshot. Okay, thank you. Okay, kejap ya. Saya bagi yang ni lah. Saya bagi yang saya punya lah. Tak boleh sebab dia bahasa Melayu. Okay ya, nanti saya bagi ya. Nanti saya kena edit sikit. Sebab saya edit sikit dari ayat dia tu. Nanti saya share. Alright, so thank you so much for today's your attention. What was hard 6 marks tu ya, memang. Tapi your level sekarang ni saya pun insaf, saya kena include lebih banyak soalan 6 marks untuk kamu sebab bila saya tengok contoh SPM format baru, markah terbanyak dia lah 5, 6. So kita kena banyak buat soalan 5, 6. So okay, nanti saya akan saya convert dulu, saya susun balik ayat untuk soalan yang last kali tu. Nanti you guys can refer in the Telegram ya. So thank you so much. Next week kita akan masuk chapter baru iaitu chapter 9. So okay, alright. Okay, last question tu susah. Memang. Okay, saya sentiasa letak soalan yang markah paling banyak dekat hujung-hujung. So okay, thank you so much